Bakit na naman? $17 lang ah. Hindi, mamaya na ako. May ayos sa Hindi, laro ka sa susunod. Pakapte mo sila ano. Sila Simon. Mobile siya, palit-palit. Kala mo, superstar eh. Mukhang pala ka ang puta. Ano lumayo ah? Hindi naman. Precious. Tapos sobra pa ng 10 minutes eh. May mga uwi naman yun. Uwi naman. Dito, may uwi na rito sigurado. Bigat niyang tignan pero ano niya no, athletic, All one! mabilis. Uli. Ay! Hello? Nakita? Wah! Ay puta, di naka-play! Sorry! Bakol. Bakol yun, di ba? Ay, shoot kasi talaga. 3-1! Ay, nakatrace na naman siya. Nagagawin sila Simon. Ah, ganda! 5-2! Ay, putang ina! Oh. Ano, hingal na agad? Apo. Bro, pagod na agad, sir! Puta, may lagnat na mabasa! Six four. 6-4, 6-4. Seven four. Sarap na nakapagpawisan eh. Nice D.
Ganda. Change, change! Change! Change. 8-5. Foul. Ano? Akin to! Hirap-hirap mo yun. Akin to! Hirap-hirap Rubiban, ibibigay ko sa inyo. Utakin na nyo. Ilalim, 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 ilalim. Ilalim, ilalim. Nice. Oy, galing na. Wala. 8-6. Pasa pala. Eight six, 8-6. Wala, puro kalaban nandun eh. Eight seven. Nine seven. Nine seven. Nine seven.
Bawat kami pama... Ay, puta, di naka-play! Tangina talaga, malas. Nalapit ko na. Lukot ah. Ba, dalawa pa! Back to back! Yan, may pang story, no? Ano, edit back to back? 1-0. Ay, 1-9. Last naman nun, no? Dapat na ako. Uli mo yung pre-highlights yun. Dalawang beses na ako tinapal. Back to back. Kaya ayoko tumuha. Laki niya, no? Haba din. Oo. Laging abot ang putek. One nine. Bah! Good! Okay na yun, may dalawang highlights na eh. Back to back, edit. Wala, kahirap-hirap edit. Back to back. Pwede na ako eh. Pwede ka na umuwi. Late pa yan. Kahit pagkandara pa, di papasa bola. Pre, focus din pa natin ano, sa page, sa YouTube. Ay, hindi na. Oh. Di binaba. Nice D. Maki. Kung binaba sana kahit pinatalbog. Ang ganda mamaya magpuyat. Kaya Ginebra Reynolds Shine. Yung magaling eh, no? Nung unang nakaraan sa AFC, nahihiya pa siya eh. Yun, tangina. Larong-laro na siya. Basket! 2-9! Basket sa ere. Counted! Counted. Lima na highlights mo eh. 5 na, okay na yun. Saiban naman. Lima na agad highlights eh. 2-9! 2-9. Tapos tayo. Ay, napulot. 2-0. Drew, kunin kitang committee sa liga ha. 450 yun, 3 game. Ang gagawin ko? Doon lang, taga-sulat ka lang, kaya sa cellphone ka. Timer. Wala magre-record. Oo. Hindi, walang record ng video. Ano sila? Swerte. Tapos mahaba nun, no? Apat na oras. Hindi ka sa memory card ko. Ako na yung taga-pitik ka. Ah. Yun, oh. No? Ah! Ba! Apat agad ah! Pwede na umuwi. Huwag ka na maglaro ah. Umuwi ka na. Kaya sobra. All. 3-0. Grabe. Kota na. Four 0. Kung nandito yung isang malaki nito, mahirapan ito mga to. Wala yung malaki ni Jason na isa eh. Oo. Yung malaki yan eh. Galing din kumuha ng pwesto eh. Kalaruan ito yun, no? Ako nag-rebound, akin to! Uy! Foul. Lupit talaga nung upper body, no? Sa kapal pa. Pero kung si Drew babantay yun, maiilang yun. Pata-travel yun. Pag! 6-0! Solid yung line nito. Nahirapan kayo dyan mamaya. Parang hindi minamok to, no? Putang na, puro schedule na eh. Tayo yung may nililinis mo dito eh. Ilan lang nakuha niyang player na Tyron? Marami Hindi rin. minamok. Kami, 25.
Pwede na. Alikabok. Alikabok. Ulit. Game ball. Nice, nice. Game ball. Ano?